Kiamat kini kento setan wafat maten kaula ajunan laku du malam. Aduh, kiridu kiamat ring mate kento non. Coba jak benta sakit. Jak benta takon, jak benta arjeng, jak benta lapar. Orang perapanan di bini, seneng apa long ben binin. Andi anak pernah neng ben anan. Andi dunya kun mari abangun Roma. Andi motor baru. Kalaknya ben bi Gusti Allah. Pesa dari binin, pesa dari anan, pesa dari tunyan. Sebelum tentu tapangki boleh kalau ben bini ben anak pagi ya junan Allah. Allahumma Muhammad. Kan kainto saos ampun letiti karuwadan. Kan kainto saos ampun letiti kasosaan panapapole paling sakon ni pun ulama orang parapan jeknya bekainto non bekal arasana arjeng sesangat luar biasa, lapar sesangat luar biasa, takok sesangat luar biasa, sakit sesangat luar biasa, ngiring dan kula nemu nyontoakin tentang masalah sakit Pak. Kainto banyak ulama lain pendapat, banyak nyontoaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih. Wa huwa asdaqul wasifin wal qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hormat ta'zim abdina da ajunan setaja para sada para habaib, ajunan setaja para masyayikh, para ulama, ajunan setaja tarekan abdina anggota majlis ta'lim an-nafahat, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Langkong ipon Mudir Ma'had Al-Hasan, ajunan simulja Fadilatul Muazzam Ke Haji Hasan Jauhari, sarang ajunan sedaja keluarga telem, seda ajunan sedaja abdina sangat amulja aki, terkajukanan Fadilatul Mutahhar ajunan As-Sayyid Muhammad Al-Kaf, sarang ajunan sedaja para sadah, seda ajunan abdina sangat amulja aki, ajunan simulja Kiai Haji Jauhar Maknun, seda ajunan abdina amulja aki, ajunan simulja ajunan simulja Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud, sareng sedaja ajunan para masyayikh, para ulama. Sepetan kaula tak nyebut asma, setentona tanpa nyebut asma dan ajunan sedaja abdina juga sangat amulja aki, ajunan sedaja anggota majlis ta'lim an-nafahat, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Ngiring kesempatan malam mangken sekadima abdina sareng para pada ajunan sedaja selama 2 tahun tak tapangki, tetapi alhamdulillah kalaban kabila senah, kalaban kani serenah, kalaban kalebinna, kalaban paratena Allah subhanahu wa ta'ala ki ngasokanin kaula ajunan tapangki akilengki along polong apol kompol ekat dinto majlis mantermuka badana papangkian malam mangken tetia tante
cetia tatenger, cetia kode, cetia sakse, cek sangkuna kaula ajunan paki, bekal aki lengki dalam swarga, iya junna kuste kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Dari kadin tongireng papangkin mulja sambut kalaban arang sareng maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat asarta salam mater mo tetap nyatoraki ada keajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad ban ilanjut akinda keluarga telima terus akinda ka santri murid sahabat ban ilanjut ada ka sataja umat langkong-langkong umat sejakang arok-torok parentana langkong-langkong umat sepentar ajauin laranganna matur muka rahmat dan salam ikauli ajunan saja ban ipanyerap pada kana foto kantos dak kare kiamat. Amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja isalas tarina pamator saya sebut atina malam mangkin eka di majlis atas perintah dari ajunan semulja Ki Hasan Muayyad Jauhari pakon mangkin ajunan dalam ajilas aki sekater panapa maksud panapa tujuan umat Islam kong langkong bulan Rabiul Awal bulan Maulud atau bulan Maulid akati bulan mangken umat Islam siang hari siang malam abada aki ngemutin lahir peperpus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sepada mulja sitong ulama siasmaipon Syekh Al-Alim Al-Allamah Abdurrahman Bawa Al-Malibari ada buaki jasangkuna umat Islam abadaki maulid kento keng nyokoren nikmat agung separing akidah kaula ajunan atas dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Para rabu sepada mulja nikmat panapa melalui maulid seputai syukuran di kaula ajunan orang amulat kadinto keng nampakin bunga nampakin perak nampakin syukur kaula ajunan paringin dua perkara cepon ulama nomor sitong kaula ajunan paringin guste kanjeng Nabi Muhammad nomor dua kaula ajunan paringin teti umat guste kanjeng Nabi Muhammad dua paparing kentonun teka andi bi umat nabi ben umat rasul sekada tetapi dua nikmat kento paringin guste kanjeng Nabi Muhammad ben paringin teti umat guste kanjeng Nabi Muhammad paring akidah ka umat akhir zaman iatur akidah kaula ajunan semelalui acara maulid ulama ajan lajenin kaula untuk ngimutin ngingain nikmat agung separing akidah kaula ajunan. Ngereng para rabu sepada mulja sesuai kasokan dari ajunan semulja Ki Hasan Muayyad pasera kuste kanjeng Nabi Muhammad. Riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari jasong guna makhluk Allah Subhanahu wa taala sepele makhluk Allah Subhanahu wa taala sepekus setandi salah setandi dosa selamat aki dari takalero ben lopot berempa banyan jebo pangki 104 lekor ibu kento makhluk super makhluk bagus setandi salah tandi dosa tandi takalero mungku Allah Subhanahu wa taala pasera 104 lekor ibu kento nun para nabi ben para rasul. Singkat pamator para rabu sepada mulia sesatos palekor ibu kentonon saring boleh kala se paling super pele se paling bagus pele se paling mulia dari sesatos palekor ibu ternyata pangki 313 pasera se 313 kentonon orang si andi dua pangkat andi pangkat nabi dan andi pangkat rasul. Saya 313 kento sareng boleh bi Gusti Allah. Pele boleh sepaling super, sepaling mulia, sepaling bagus. Maka ternyata pangki segemi si Asman itu catat di dalam kitab Al-Qur'an semulai dari Nabi Allah Adam alaihi salam top kalaban Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sesekemi kento sareng pole para rebu pada mulja. Pele pole paling utama. Ternyata panggile mak. Pasera selema kento non. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selema kento pele pole bi Gusti Allah. Paling ganteng, paling bagus, paling super dari antara selema, maka ternyata pangki dua pasera dari selema pangki dua dan pasera si dua kentonon Nabi Ibrahim alaihi salam, nomor dua Gusti sesitongena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedua kento pele pole bi Gusti Allah subhanahu wa taala. Kain masih paling bagus di antara sedua, ternyata dari pilihan sedua penang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kadin to bara rebu pada mulja. Para ulama ampun kompak sepakat cek sampuna Kanjeng Nabi Muhammad kentonon imamil anbiya wal mursalin, raton para nabi, raton para rasul, gurun para nabi, gurun para rasul, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul, bahkan ulama ajelas aki apareng pangkat Allah subhanahu wa ta'ala apareng pangkat dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad cek sampuna Kanjeng Nabi Muhammad kento nabiyul anbiya, nabin para nabi, rasulul mursalin, rasul para utusan, nabi ban rasul, nabi ban rasul dek Kanjeng Nabi Muhammad panapa boleh selain. Nah, alhamdulillah raton nabi, naton rasul kentonon parabu, pahadir, parengaki dek kaula ajunan setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh barakan Pak. Sampai jadi pertanyaan nang sebagian kitab. Man afdalul umami jami'an ba'dal anbiya? Dari para nabi dan para rasul, kadim masantren, kadim ma umat paling utama. Panapa umat Nabi Adam polan sengadaan, panapa umat Nabi Ibrahim polan sandi pangkat Khalil, panapa umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad atau umat-umat Nabi dan Rasul selain. Ternyata kompak sampak sepakat para ulama bahwa paling utama na umat kandi para nabi dan para rasul kening ummatin Muhammadiyah, umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kadin to bara rebu pada mulja. Leres dalam koncon hadis semaus dalam Jumat bulan Maulid fa ana khiyarum min khiyar. Artipun sengko debun Kanjeng Nabi Muhammad orang pilihan sepele dari orang-orang sepele. Tadat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala selebih mulia, selebih utama, selebih keramat, dan selebih tinggi kedudukan dan pangkadatunya akhirat kecuali ikan dikus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi paling utama nabi, rasul paling utama rasul, oleh beraka oleh tampia senah umat yang ka sareng Allah subhanahu wa ta'ala, umat Kanjeng Nabi Muhammad di atas senah umat para nabi dan para rasul kalaban persaksian Al-Quran akati sejelas aki kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Badat himin kakek kapi jadi umat Muhammad kepon Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya paling bagus umat saya keluar linnasi ailir rusul. Tibin kakek jadi umat Muhammad paling bagus umat ikan di para nabi, paling bagus umat ikan di para rasul. Kakek umat Muhammad debungkus di Allah. Tetapi para rasul pada mulia dalam hal kak dinton. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu uning ada buaki man ahabba ayyakuna min tilkal ayah falyuaddi syartallahi fiha. Siapa-siapa orang setelah masuk ada kekus-pekus umat Kanjeng Nabi Muhammad sealam miturut Al-Quran maka cek polopain syarat jadi tak korsapor umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menang ke umat-umat seka ada para rabu pada mulia. Bukten Abu Jahal dan Abu Lahab kento beni umat Nabi Ibrahim, Abu Jahal dan Abu Lahab kento beni umat Nabi Musa,
Abu Jahal bin Abu Lahab kento beni umat-umat Nabi bin Rasul seka ada, tapi Abu Jahal bin Abu Lahab kento umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bi lebih Abu Lahab kento maca di interi tanah aban. Karena tak pada keyakinan, karena tak pada lalakona, cecer Abu Lahab di dalam neraka, tak nurok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ke dalam swarga. Kento Abu Lahab aliran dere sareng Gusti Kanjeng Nabi. Panapa boleh selain. Panapa syarat kento ikan di kaulah ajunan untuk masuk ke kus-kusa umat? Beda dua kepon ulama. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Singkat pamator dari ayat kento, syarat saya pertama, muntro masuk ada ke kus-kusa umat Kanjeng Nabi Muhammad, kaulah ajunan udi alam dunya, neros aki karen umur, ngantos de tengah pateh, kau tunye kap dua perkara. Kaulah ajunan muntro masuk ada ke khairi ummatin Muhammadiyah, dak kus-kusa umat Kanjeng Nabi Muhammad, sedekit bila beliau panggil ke dalam swarga, kain tonorok buntek beda ibing kengah, maka syaratnya beda dua. Kenapa sih pertama, kaulah ajunan kau tungakungin aqidatin sahihah, kau tungakungin keyakinan si bener, keyakinan si bener sepada ben keyakinan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sepada ben keyakinan para sahabat. Iki kainto keyakinan akaid sesekat, siampun inyanyaki, siampun ia ceraki melalui majlis nafahat, imangus epong kampung, kak disa keyakinan ten kule ben panjenengan. Nomor dua, para rabu sepada mulja, syarat untuk masuk dekat kus-kusa umat Kanjeng Nabi Muhammad, mun adaftara trojeksia kus-kusa umat Kanjeng Nabi Muhammad, kaulah ajunan kutungakungin a'malin salihah, kelakuan sepekus. Kento tak ning punten dari dua kento non jaipon ulama. Bada orang bener keyakinna, takalero kalakonna, lopot kalakonna, salah kalakonna. Kobater keyakinan kento tak bisa ikiba habis dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Kobater. Tetapi makin sebaliknya pada orang bagus kalalakona, tapi lopot keyakinan, salah keyakinan, percuma amal bagus sekujur, amal bagus ada adun para rabu sepada mulia. Bila lebih pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muntro masuk adakah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, kus-kusa umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, dan kula ben panjenengan dalam neros aki karen umur ngantos de tengah pateh udi alam dunya tak kenging lepas dari dua, dan kula ben panjenengan kutu andi keyakinan si bener ben kelakuan si bagus. Eka inna kento esari abi kaula ajunan. Eka andi kaula ajunan sampun sibuk kala ben ngurus bini ben anak ben keluarga ada. Kutu sari majelis ta'lim lebih toreh pa istiqamah nang setiap bulan sekalian sare keyakinan si bener, sare panapa kelakuan si bagus Majlis An-Nafahat matur muga ilmu sekole dari Majlis An-Nafahat jadi ilmu seberakat bermanfaat, amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja kaulah ajunan bila ampun adaftar melalui dua syarat. Saya tebuaki Sidina Umar Ibn Al-Khattab bener keyakinan tepat lalakona, maka kaulah ajunan masuk dekat kus-kusa umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sekali mana Nabi ampun masuk dekat kus-kusa umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, kaulah ajunan deki dekal masuk dekat janjin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam sebagian hadisah kento keutamaan kandi Kanjeng Nabi Muhammad ben ummata sete kandi bi nabi ben rasul seka ada, sete kandi bi umat ben kaum seka ada. Panapa kento non tebun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam hadis sahih, nahnul akhirun as-sadiqun, engkau bentang umat segitu makna. Nahnu sengkau bentang umat ipa keluar di budi ke alam dunia. Coba kenapa hikman kento ipa keluar di budi ke alam dunia? Cepon ulama makle takbid abid in alam barzakh, baik sesalamat bila sejalaka. Makin jadi pertanyaan, apa mungkin lakan selamat abid in alam barzakh? Engki mun sejalaka makle takbid abid iseksa alam barzakh. Mun selamat
Waktu masuk ke alam barzah, masuk dekat kepunan seterbes ke swarga. Kepunan seterbes ke swarga. Itu si selamat. Apa? Maki itu keistimewaan ini pas kecil ya alam barzah. Karena apa? Sesalamat sebedai kepunan seterbes ke dalam swarga, bakal ia lihat dek keselebih genteng, dek keselebih mapan ke dalam swarga. Mana bisa celaka? Mana bisa tak selamat? Ikimat letak bit abid. Dalam seksa kubur, dalam seksa barzah. Kento keistimewaan ikan di umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad keluar di budi dak alam dunia. Coba bayangkan. Umat Nabi Nuh, sekaper dak Nabi Nuh, terus mangken kita mare seksaan di alam kubur. Terus mangken kita mare. Dari kadin tonun sebagus ben secuba umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad keluar di budi ke alam dunia. Ada Nabi boleh samarin Nabi Muhammad, ada umat boleh samarin umat Kanjeng Nabi Muhammad. Seyantos namung kiamat, maka keistimewaan nahnul akhirun engkau keluar di budi ke alam dunia bentang umat debun debun ulama nomor sitong seandi tu sama letak bid abid seksa dalam kubur, seandi nikmat malai yalle dak kasih lebih nikmat, seandi pangkat malai isabah dak kasih lebih tengki sareng Allah Subhanahu wa taala mentertepa dak kaula ajunan sateja. Amin Allahumma. Kento keistimewaan saya paring aki dak Kanjeng Nabi Muhammad ben umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya paring aki alam dunia, saya paring aki alam akhirat as-sabiqun. Engkau ada ki bentang umat ada saya panggil ke ada ke dalam swarga. Amin Allahumma. Amin. Engkau bentang umat di atas ongke. Engkau bentang umat pagi panggil ke ada ke dalam swarga. Para rabu sepada mulja. Panapa boleh orang sejalaka pak pagi saya tak kaburu apa. Saya tak kata ko enna. Orang seselamat kaburu. Padahal kento ampun isabah padang mahsyar kento tempat sesangat istimewa. Toreh. Karena waktu malam makin biasa kento abahas tentang masalah syafaat. Ngiring. Sitong ulama sasmaipun Muhammad Al-Harari dalam kitab Hadaikir Rauhi war Raihan ada buah kijak saungkuna. Kaula ajunan kento bakal ngadep ndak telok kiamat. Nomor sitong sebekal lihat di benda kaula ajunan kiamatun sughra. Kiamat kini. Sengak jaipun ulama make sepetin kini cek tengin tengaki pak. Inyamin kiamat kini bulan bade serajaat. Nomor 2 kaula ajunan kento bakal ngadep benda kiamatun wusta. Kiamat pangnengah. Nomor 3 kaula ajunan bakal ngadep benda kiamatun kubra. Kiamat sepaling raja pak. Tore panapa kiamat kini? Dabun Muhammad Al-Harari kiamatun sughra hiya mautu ahadina. Kiamat kini kento sedan wafatah maten kaula ajunan laku malam. Aduh, kiridu kiamat ring mate kento non. Coba jak benta sakit, jak benta takon, jak benta arjeng, jak benta lapar. Orang perapanan di bini seneng apa long ben binin. Andi anak pernah neng ben anan. Andi dunya kun mari abangun Roma. Andi motor baru. Kalaknya ben bi Gusti Allah. Pesa dari binin, pesa dari anan, pesa dari tunyan. Sebelum tentu tapangki boleh kalau ben bini ben anak pagi ya junan Allah. Allahumma Muhammad. Kan kainto saos ampun leteti karuwadan. Kan kainto saos ampun leteti kasosaan panapa boleh paling sakon nek jaipun ulama orang parapan jeknya bekainto non bekal arasana arjeng sesangat luar biasa, lapar sesangat luar biasa, takok sesangat luar biasa, sakit sesangat luar biasa. Ngiring dan kula nemu nyontoakin tentang masalah sakit pak. Kainto banyak ulama lain pendapat banyak nyontoaki. Lau anna ala masyaratin tudau ala ahli samawati Lau anna ala masyaratin minal mayyit tudau ala ahli samawati wal ardi lamatu jami'ah. Karua orang perapannya jeknya bekaronun. Jangkep dia tak ada kenapa pak. Itu penuh kereban pertanyaan mungkin. Bahkan saya tanya itu orang luar Islam. Orang saya tanya itu orang luar Islam berarabu sepada mulja. Untuk makabur, untuk mamang-mang, untuk mata percaya ada kejadian sebekal lihat benda kaula ajunan dari perkara-perkara gaib dari urusan-urusan akhirat. Kadis sama kita ada gulin pak. Orang para pananaza karo.
lebih badan la ta'kuli karo kari cangkem. Coba kento sakater nyonto aki, kento ulama, deki kento beda hikman. Waktu sakadin tono. Kento no. Kento sangat geridu karono. Kenapa yang terjadi? Lapar sangat luar biasa, arjeng sangat luar biasa, sakit sangat luar biasa, takut sangat luar biasa. Coba sakit, cek sakit ngasakin si tong bulu. Saya cekak ipetan orang, saya perapan nyaceknya. Sakin si tong bulu, maka berapa bulu sebenarnya ipetan bulan macamnya. Sakin si tong bulu ikala, itu ahli langit, itu ahli bumi. Jin manusia ben hewan, pada pamelo kapi lamatu jami'ah, mati mendadak kapi dari sakit. Nah artinya pun ulama orang berapannya ceknya bekadi sebenarnya namun sakit sokon bete sepo kanga bengko ngata bunda dan leera cetak. Perang jelas panika. Tong sitong ngebuluh, tong sitong ngebuluh, andi cereng, andi lolong, andi tuat para rebus pada mulja. Nah itu orang mati apa? Bila biar orang marin si waktu masuk ke bang labeng apa teh iman ben Islam tak bisa ekasangu ke alam kubur bila lebih ke into para rebus pada mulja. Tetapi kan dia orang si andi bagian nyangu iman. Kenapa boleh orang si andi amal bagus. Seumpama ipa sakit, seumpama ipa lapar, seumpama ipa arjeng. Mun andi itu saking sapur adusan. Mun tadi itu saking pongge pangkat. Banyak dari kalangan aulia pak ipa arjeng ipa lapar. Saat kak disa. Kenapa-napa? Mun tadi itu saking pongge pangkat. Mun tadi itu saking sapur adusan. Jadi masuk ke dalam kubur mumahisina minal dzunub. Masuk ke alam kubur bersih dari kedosan langsung jul dengan dek kebunan seterbes ke surga. Amin Allahumma amin. Kento mau kiamat kini. Lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam sebagian riwayat ada buaki idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatu ay as-sughra jaipan ulama. Bila terjadi ke kakek apa mate maka terjadi dek ke kakek apa kiamat yakni kiamat kini. Dua kiamatul wusfa. Kiamat pangnengah. Kenapa kiamat pangnengah kento non? Kiamat pangnengah kento ada tun bumi. Benung gunung dari santan letu. Kento lempengen na bumi kento cepon ulama benijir aja kata pergem, benijir aja kata gelas punten pak. Gunung apa ada ben beda etabur. Dari lembu, dari santan benturan. Tong. Dua, aing tasek sebedai bumi. Aing songai sebedai bumi. Somper sebedai tabun bumi. Epadumpa kapi ke darat katenggang hali acampur mardah. Coba tafsir natinggalin i dalam wa idzal biharu sujirat. Tsunami seterjadi ya ceh. Mun orang sebentar kengke abuhu aga aja saberengan sambil nyuan-nyuan. Tetapi mun tsunami sebekal terjadi ya hari kiamat, gempa bumi sebekal terjadi ya hari kiamat. Cek kain kenon marde kainton. Nah para rusi pada mulia alhamdulillah. Tori asar mau sekali mah alhamdulillah ke kiamat sir nomor 2 mun orang kento andi iman tak kira jepok para rusi pada mulia. Tak kira milo. Nah dari kadin to ngireng iman Islam kaulah ajunan cek ketibiin. Tori sangko lagi ke anak pompoi piok kerepek maklai pada selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Ketok kiamat nomor 2. Jadi kiamat nomor 2 ketok cepon ulama bakal terjadi tsunami besar-besaran, bakal terjadi gempa bumi di luar ukuran. Tapi alhamdulillah orang sandi iman tak milo deka kiamat nomor 2 karena ireng kesin bi Gusti Allah di sebelum kiamat. Antar muka iman kaulah ajunan eka sangwada ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Senomor telak kiamatun kubara. Kento kiamat sepaling raja para rabu sepada mulja. Kenapa kiamat sepaling raja kento para rabu sepada mulja? Jagan kaulah ajunan dari kubur. Coba jagan kaulah ajunan dari kubur. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nurul Zalam nerangaki orang yang keluar di kubur itu cetak tak ada beda saya cetak koceng, beda saya cetak ketang, beda saya cetak patek, beda saya cetak bedwi, beda saya utuh aja cetak manusia. Kento manusia. I waktu keluar. Nah i waktu keluar dari kubur kento para rabu sepada mulja. Ada kiai ingat ke santren, ada santren ingat ke kakak ke gurun, ada orang tua ingat ke anak, ada anak ingat ke orang tuan, ada laki ingat ke bini, ada bini ingat ke orang tuan, baru ingat deki isamarin. Bitong na amal banyan kebagusan.
Tempeng na amal beren ka pekusa. Bukun amal ibaki kalaban tanang sikangan. Pes panggil ke dalam suarga baru inga. Dim matang emak, dim matang embu, dim matang teretan, dim matang santre, dim matang kuru, dim matang kancah, dim matang pering. Selama kita panggi ketentok na aben. Panapa ilal nar, panapa ilal jannah, panapa termasuk golongan fis sa'ir, panapa golongan farikun fil jannah, panapa farikun fis sa'ir. Selama kita panggi aben nasib aben ekolopen orang tadi orang mikir orang lain. Nah para rabu pada mulja ngereng. Waktu keluar ke intonon, ipa keluar ke agama, ipa keluar ke bumi mahsyar. Tore-tore kento sebekali alam na kaula ajunan. Maka tak terjadi ada kaula ajunan dan kula ban panjenengan bekal ngatel ada kejadian gitu, bekal ningalen nah. Ardil mahsyar kento para rabu pada mulja pada dua tempat. Mun orang sesalamat orang kento bagian sesalamat sebekal panggil ada ke dalam swarga isabe ibaben ung naung Allah subhanahu wa ta'ala setada ung naung ya kento kecuali ung naung Allah. Tapi mun orang secelaka isabe kadim apa tore perhatian kita dulu tempat keluar di kubur sebelum neraka. Ardil mahsyar kento cepon ulama di ereng kento non cek saking alam dunya di laut di daja di barat di timur kento ekepong marde Pak ekepong marde. Ketika barat tak bisa kata imura takut ke daja takut. Artinya tak bisa keluar, tak bisa buru. Yauma la tahina manas. Yauma la tahina manas. Are setada paburuan pole. Reng kapel ngucak aki waktu kita ainal mafar. Aduh, buru ada mangkuaria. Kan iki pong marde. Bayangkan situ. Dua nang ardil mahsyar perapan iki pong marde tempat kento are patoron qadra shibrin minar ruus. Are sakelan diri cetak dan kula namung mireng diri sabagian kuru tahaddusan bin nikmah alhamdulillah sabagian kuru kan tu ada buah salah arek sakelan diri cetak paski tambah kapan senah sakap 10 kali lipat pagi kak dim ternyata alhamdulillah nang kitab mauhibil ladunniyah are salah kelenun sakelan diri cetak kapan senah tambah 10 kali lipat coba are mangken para panas-panas bede ka imah are mangken jawab pun sebagian ulama bede langit kaping 4. Coba okor, sebagian ulama uning ada buaki dari bumi ke langit kaping sitong monitorin perjalanan 500 tahun. Tebel langit kaping sitong perjalanan 500 tahun. Di kaping sitong ke kaping 2 perjalanan 500 tahun. Tebel kaping 2 500 tahun. Aren beri langit kaping 4. Tanah seterbes ke bumi. Pagi akhirat sekilan dari cetak kapan senai tambah 10 kali lipat. Nah, orang deki kento. Saya pamasai sebab ipana sekento nun beni namung inger kalau ben cereng ben tuat ben lolong ben tangis tetapi inger kalau ben munyin kita ke beng sebeng aku lotok ngalkal pada ben ngalkal deng seyan dili alam dunya kento orang sebab ipana se. Nah sementara hadis ada buaki Pak di dalam keadaan tempat sangat mencekam sangat nakwain abahayaki ngubateraki ipak ada pun kanjeng Nabi Muhammad bahkan ke Imam Maksus nangka di majlis lamba uning makeluar hadis kento yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Orang itu nyari pakeluar dari kubur hufatan dilim kebadan tak sandalan. Napa pak nyebut sandal? Ulah sabe tempat sepanas mare. Uratan apa keluar dilim kebadan apa? Abang kang laki bini, abang kang julos laki bini nyak benyan. Abang kang julos laki bini. Salala panas tak kita kalampi. Abang kang laki bini nak. Waktu ada bukan tu beda rajin ummina ummil mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah mirang Rasul, "Muni pak keluar abang kang hal ya ba'duna ba'dha." Dalam mereng laki saya jelinga kamalon nabi reng bini. Dalam mereng bini saya jelinga kamalon nabi reng laki mun keluar lim ka badan abang kang. Kenapa jawab bagus teh kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah al-amru ashaddu min dzalika likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Aduh Aisyah iya rejeri ala tak rabat lah. Orang sia jelinga dia kamalon naring laki. Reng bini ajelinga kamalon naring laki. Reng laki ajelinga dia kamalon naring bini tak kajepok. Napa nun semata tikiridu ilaina bulla panas ben semacam mah wa burrizatil jahimu lil ghawin. Apa neraka la adarak isatin nun. Apa neraka la angangai isatin Pak. Apa neraka la siap untuk aku lutok namun ngantos perintah dari ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadinto bararabu pada mulia. Nah ikadinto nun ikadinto kelenun orang saya panas sekian tu.
Akta seseringi sampai yaki alolongkan Nabi Adam. Pakojo pa Nabi Adam lastulah nafsi nafsi. Lolong orang Nabi Adam ten kule kento na apoton ajunan. Itorot ten kule ketika ento tema torakin bi ajunan dak Allah Subhanahu wa taala. Dari maju pa Nabi Adam. Engkau tak tanggung jawab tang napoto beng sebeng ari satia. Mator ka Nabi sitong enak ka Rasul sitong enak ada jawab pekompak sampak pada. Malah cepun Imam Ghazali dari nabi itu ajarak 1000 tahun para Rabu sebenarnya. Dari Nabi Adam nyari Nabi sitong nak 1000 tahun. Akhirnya para Rabu sebenarnya makin tak orang kento mamatul dan Nabi Isa. Pasir Nabi Isa kento Nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Jawab pun sama kena mator ke Nabi Isa. Atau Nabi Isa mator lagi dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Dari maka ento ten pulang pas ikerteng ketika ento ijmur ketika ento iding-ding ketika ento. Jawaban Nabi Isa apa ada? Jawaban para Nabi dan para Rasul lastulaha nafsi nafsi. Engkau tak tanggung jawab bang sebeng. Namun mayuh yang engkau beri acara. Engkau beri jalan keluar. Mayu sari Nabi akhir zaman. Mayu sari Nabi akhir zaman. Jadi kakasen Allah. Ada bengal mator ya resatiyah kecuali jeria. Pasir Nabi akhir zaman. Nabi kaulah ajunan, Rasul kaulah ajunan, Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kento para Nabi dan para Rasul pada nyari kanjeng Nabi Muhammad kapi. Benih namung umat pak. Artinya cepon ulama. Benih korokun manusia biasa si para lodak kanjeng Nabi Muhammad iya reka dinto para Rabu pada mulia. Tapi para Nabi dan para Rasul sesuarkan ampun isi pagi pada para lokapi dak keajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Anapa? Bangla benga suarga tak kira buka muntai mulain Gusti kanjeng Nabi Muhammad kama qala fi hadithihi syarif innama ana awwalu may yaqra babal jannah. Engkau ada satu-satunya Nabi, engkau ada satu-satunya Rasul. Senuktok ke keadaan ke bangla benga swarga. Malah pesan malaikat Malik, pesan malaikat Ridwan, khazinil jannah, cur koncen swarga Ridwan. Saya ingat ya, totop rapat bangla benga swarga. Sapa saus senuktok cek langsung buka bika kita Gusti Allah. Tanya aki telu. Sampun kanjeng Nabi Muhammad bersama rombongan deki akati saya terangakin malam makin manabihi beda waktu. Sampun ada pak ke bangla benga swarga tok-tok di luar bi malaikat bi Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Beda suara di dalam. Man alal bab Serai labag bi malaikat Ridwan Muhammad Rasulullah jawab. Nah kayak itu cepot fayaku malaikat Ridwan cek kediri lengkin cek kediri lengkin. Waktu Nabi ben Rasul masuk ke surga malaikat Ridwan pakun alengki korse. Namun ngiyatoren udkhuluha bisalamin aminin udkhuluha bisalamin aminin alengki. Tapi tinggal kanjeng Nabi Muhammad pas malaikat Ridwan jaga pas aja habis dak keajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sembi mator Allah Subhanahu wa taala makon mesen dak abdina bangla benga swarga pakon cek buka dak katen kula kecuali ajunan semuka Rasul. Napa buat kaburun para nabi dan para rasul? Contoh kanjeng Nabi Muhammad karena ampun ngauningin ja'awwalu may yadkhulul jannata nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tak kira masuk ke dalam swarga para nabi dan para rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad ngitinin nikah keada ke bumi swarga. Allahumma salli ala Muhammad. Pun isare ba kanjeng Nabi Muhammad bi para nabi dan para rasul bi orang-orang seperapan kapanasan. Ternyata beliau pangkimat koncon teteh sambil mular sambil ngembi sambil ngecil. Kenapa jepon si mularen pak tampan tak teh keninggalan orang-orang si kerten. Akhirnya sebagian ambiya mator dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad ya Habibah Rabbil Alamin kakasena pangeran langit ban bumi ban isena Muhammad tak mator ajunan iki untuk orang kau itu orot orang kento kanjeng Nabi Muhammad sambil mular saat kadisa keipon ulama pakuah jawab analaha kelak para nabi ada bulastulaha engkau tak tanggung jawab tapi kanjeng Nabi analaha iya mayung kok matura dan tek lu sekejap waktu itu yasjud li rabbih mustasyi'an pon kitab kento kanjeng Nabi Muhammad asujud ka Gusti Allah nyuwun pertolongan tak abid dari sujud beda perintah dari ajunan Allah ya habibi Muhammad irfa ra'sak tangka kasih Muhammad ngangka sairan ngangka tibin kakeda kasairan sampun kanjeng Nabi Muhammad atorok perintah jaga dari sujud panapa tor dari ajunan Allah Subhanahu wa taala sete paring ngakidah ka nabi ben rasul selain sebelum kento ada namun paring ngakidah kanjeng Nabi Muhammad sanajan deki pada milo api
Panapa? Isfa' tu syafa. Tuh, Muhammad kaki sate oleh pertolongan ben kaki sate bisa nolongin. Dua, sal tu'ta. Apa saya pentak kaki Muhammad bin kau berinna. Kainto janjin Allah alladzi la yukhliful mi'ad. Kainto janjin Allah sekaima Allah Ta'ala pot janji. Lamba Allah matoran janji kainto sama aja anda kanjeng Nabi Muhammad melalui kitab Al-Quran sebenarnya surah Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kanjeng Nabi Muhammad uning mular lamba sampun atoran dari Mi'raj. Napa mular? Aduh, muntang pangkat Allah keng derem matang umat. Abadapun Allah Subhanahu wa taala bahkan kento mana bisa tak kelero bedenang tafsir Al-Qurtubi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad panjenengan kento deki satu-satunya nabi, satu-satunya rasul seelomber kasokan nabi bi Allah Subhanahu wa taala ire kiamat. Oh munda iya debun kanjeng Nabi Muhammad mun pangeran ajanji kajeria wa huwa la yukhliful mi'ad. Allah taala pot janji wa inni la arda wahidan wa inni la arda wahidan wa ummati finnar wa inna wahidan min ummati finnar. Engkau tak ranna munda iya sitong tang umat cecer di dalam neraka engkau tak ranna. Ipakaluar kapti bi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sampai para rebus pada mulja sampuna kanjeng Nabi Muhammad nerima panabaran ketika itu saltu to. Ayo Muhammad, apa saya kasokanin kakek? Apa saya kasokanin kakek? Mada turidu fi ummatik? Nang sebagian riwayat kakek untuk umat ngasokanin apa Muhammad? Itu kelanon abdina mangkin nang dua kitab tak ada pada jawab. Sitong kitab para rebus pada mulia nyona mana bibada tisu jawab si pertama para rebus pada mulia kanjeng Nabi Muhammad pamator secara umum dari mana pamator Rabbi ajil hisabahum. Ya Allah, orang sebedai mahsar kadisanun. Orang sebedai mahsar Gusti, tori cepat. Cek sedengi pakai swarga, mak tuli masuk ke swarga. Cek sedengi pamasuk akan neraka. Cek seksa di luar neraka. Ampunlah seksa di dalam. Keto pamator si pertama. Tetapi ada pamator khusus no. Sebagian kitab sampun kanjeng Nabi Muhammad ipataberin saltu to. Ayo Muhammad, apa saya pentak kakek? Apa saya kasukanin kakek tentang umat? Langsung kanjeng Nabi Muhammad aberin kalaban mulara. Mungkin kento mular sokor pamator ada ka Gusti Allah Rabbi sallim ummati ya Allah umat dan pule pasalamat aki ya remangken umat dan pule pasalamat aki ya remangken. Para rebus pada mulja di dalam kitab Mawahibil Ladunniyah sampun kanjeng Nabi Muhammad kento non mator Rabbi ajil hisabahum tore Gusti orang-orang sebedai mahsyar kento sedengi pakai swarga lah tuli pamasok ke swarga sedengi pamasok akan neraka tuli pamasok akan neraka lebih umat dan kule pas selamat aki akhirnya pas beda siaran para rebus pada mulja sekak di siaran kento non orang sama mahsyar kento mireng kapi ke siaran kento orang sama mahsyar mireng ke siaran kento kapi kenapa bunyin siaran aina Muhammadun wa ummatuh dimma Gusti Muhammad dan ummatah ia rimangkan ampun kaiti ajunan Muhammad bersama umat ajunan untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad karena para rebus pada mulja sebelum masuk ke neraka umat sebelum masuk ke surga umat para nabi kan ampun isiapin korse dari nur direng na mahsyar para rebus pada mulja bahkan korsen kanjeng Nabi Muhammad itu paling tekki pak ben paling terak ben paling asinar nah para nabi ben para rasul aling ki korsen kapi nyaksen umat dari mah umat sebagus nak le asyukur angko lambat toman iman umat sekaper mak le sejen menyesal cek saking engko iman katang nabiria jekten ko tandi nasib kadaria tetapi para korse itu ampun topen elengkin bi para nabi ben para rasul namun bade sitong korse se paling terak ben paling tekki ada orang para rebus pada mulja beda korse se paling tekki se paling terak se paling mulja se paling keramat se paling istimewa ada orang korsen pasera kento korsen kalengki na Gusti kanjeng Nabi Muhammad bedai kaim kanjeng Nabi Muhammad tak rabat saling kiai korse kiai pon ulama atek tak itelo tempat ala dinin umat detak kok jalaka
Kadang Kanjeng Nabi Muhammad badai haud, badai kolla. Kadang Kanjeng Nabi Muhammad badai teteh. Kadang Kanjeng Nabi Muhammad badai tempengan. Anapa mak badai haud? Karena nyak banyak orang kentok keluar dari kubur, dalam keadaan arjeng melapar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad nyiapin sungai Kautsar, nyiapin panapa? Aing kolla sebeda 2 pipo dari emas ben salaka, senyumpir dari sungai Kautsar dalam swarga. Jadi kita masuk ke swarga, umat Kanjeng Nabi Muhammad leyang kain aing swarga. Untuk kenapa mak kolla kain to para rabu pada mulja paring ngaki sebelum masuk ke swarga. Kain to yang ulamanya banyak ulama ada buaki kolla kain to sebelum teteh. Apa parlon bagian umat Kanjeng Nabi Muhammad setaka hajat miluk nginum dak kakolla nomor sitong mun geger ke dalam neraka maleta lolong arjeng di dalam neraka ban pada erna maleta kelok marde. Nomor sitong. Nomor 2 kini inumin kada male tak tegang, male tak takok, male tak teker, tak keter, male tak gerimis waktu ni temarin ingat tangan apa neraka karena jalan ke dalam swarga pasai rasaos Nabi dan Rasul apa boleh selain harus lebat ingat tangan apa neraka ada jalan lain para rebu pada muljen. Nah cukup ini dari kali to para rebu pada muljen akhirnya nun sampai panggil Kanjeng Nabi Muhammad fa'akumu engkau jaga diri tangka tojudan wa tabi'atni ummati nurah buntai tang umat agrib jeki budi mu'minihim salihihim wa talihihim wa kafirihim sekaper nurah buntai pak panapa boleh si mukmin kengke itu sebagian ulama beda telok golongan si paling bagus ibingkingnya Kanjeng Nabi Muhammad si nyangu iman tapi nyangu tusah rombongan si nomor 2 sekaper ben si munafik beda budi sampun Kanjeng Nabi Muhammad entas separuh dari teteh bagian sepekus selamat karena beli bingking Kanjeng Nabi Muhammad sandi itu sakento sajen ke tengah sajen malarat teteh sajen ke tengah sajen malarat teteh sampai banyak si keker sampai banyak si keker ke baba sampai banyak si ketong keker sampai sela keker ke baba lolong orang si keker ben si ampun kobeter keker kenapa lolong beni lolong ke Gusti Allah yauma idzin ya reka into tapi lolong ke Kanjeng Nabi Muhammad kala ben tebu wa Muhammadah wa Muhammadah wa Muhammadah dan te Gusti Muhammad perikatan kula keker Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mireng panapa tak mireng mireng Kanjeng Nabi Muhammad abali panapa punten panapa terus hasya wa kalla bil mu'minina raufur rahim Kanjeng Nabi Muhammad beni terus malaka berkah syabali kabudi dari santan Kanjeng Nabi Muhammad sekak berkah kabudi sampai bi malaikat Jibril teku tengen-tengen takok geger ke dalam neraka dari santan sambil lolong warabbil Ka'bah haula'i ummati ya Allah pangeran Ka'bah demi pangeran Ka'bah ajunan demi ajunan pangeran Ka'bah karo si geger karo umat dan kula mi pak geger bi ajunan di Allah karo si geger karo umat dan kula kentok syafaat ada Kanjeng Nabi Muhammad kentok akhirnya orang si epenta kentok paluwa bi neraka ke atas boleh para rabu sebenarnya kentok para rabu pada mulia jadi leres debun Kanjeng Nabi Muhammad khiyaru ummati yadkhuluna al-jannata bihasanatihim kus-bagus setang umat dia deki masuk ke swarga tanpa merepot dan kesengkok melalui kebagusan aban sekalako alam dunia tapi wasyiraru ummati yadkhuluna al-jannata bi syafaati bacuban tang umat dia asalkan ngiba iman deki jadi bekal masuk ke swarga melalui tang syafaat pon lolos mungkin garis sekaper ben si munafik sampun masuk ke beng-bengan neraka pak ekalakeun sitong bi malaikat icolak matan sekaper ben si munafik icolak matan apa janjin Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa kento para rabu pada mulia nah orang-orang si kafir kento sampai dah keluar dari kubur malah sebagian riwayat lain ini waktu masuk ke bang-labangan neraka kalak matan benih kun sakadar buta biasa colak matan benih buta biasa colak matan buta arapa coba mahsyar itu benih nikmat agung para rabu pada mulia reng kafir malah tak milo napa Jamalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam
genteng aku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bila kaulah umat iman seiman kita ninggalin dak Kanjeng Nabi Muhammad, kalau pain apa yang neraka sebudi setin, kalau pain panas, kalau pain hilang rasa derinsan dengan ninggalin saliran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekapir te rezeki ninggalin dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi jepon ulama nang tafsir Jamal sampun ada pak ke dalam neraka orang kafir matan ipabeli pole mak le ninggalin dak kabernan saan. Jepon tafsir Jamal orang sekafir ipabeli pole matan di neraka mak le ninggalin dak kabernan seksa. Nah dari kadin toh kenapa si wajib iperhatiaki iman sebedi dejetan kulaban panjenengan jaga kalaban dua perkara sitong kalaban ilmu dua ngalakuaki kalaban sitong jaga kalaban ilmu ben alakwaki kalaban kento deki si aman lolos ibang labang apateh nyangu iman mengkorakunan di ilmu tapi ilmu te kalakoh debun ulama ibang wah law kana fil ilmi min ghairi tuqa syarafun lakana iblisu min asyrafi khalqillah muncul saking areng alim ria cokop kalaban alimah tahu sa atoro perintah Allah, tahu sa jauhin larangan Allah, cokop kalaban ilmun. Jakten iblis paling muljan makhluk Gusti. Abu iblis reng alim, tak kung tangkung pasera santren, malaikat berempa si murok malaikat abida bedung puluh tahun. Tak kung tangkung dari alim, tapi kalaban takabur sekalian. Keker sajen lanceng zaman. Sementara wa min asbabil kibri al ilmu. Wa min asbabil kibri al ilmu termasuk dari sebab takabur orang kento takabur kalaban ilmun mesti man zada ilman zada tawadhu'a mun bener sajen atamba ilmun sajen atamba tawadun pada ben padi karuan nun padi kapan sajen keli jen nunduk kain to mesti orang ada ilmu sajen tawadhu jen fokus jen mapan percoma ilmu setak berkah ilmu setak manfaat ikening tolan kurun ikening tolan ring tua duan deki ilmu jadi bekal tetia sangu ke dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad kalaban berakan majlis muka mantar pangauning kaula ajunan itu yakin pangauning sebarakah pangauning semanfaat oleh berakan para orang sepo oleh berakan para guru wa bi hurmatil Fatihah.